Kalipay sangko sa langit. Kinikuno kong ihulagway ni Wilson Baga, 45 anyos nga taga-barangay Fatima Uhaw ang iyang gibati diyang nakauli kini sa Jansan. Usa siya sa 11 ka mga mananagat nga taga Jansan nga napreso sa nasud Indonesia tungod sa kasong illegal fishing. Miabot sila sa Jansan Airport kaganinang buntag pasado alas 8 ug gisugat sila sa ilahang pamilya. Sama na lamang ni Rinante Okba. Ay, ikaw kayo. Kinamagula ka magula pa kasing anak ko. Ayun, kayo. Ako pasalamat. 5 sa mga repatriates ang nagikan sa barangay Kalumpang nga sila ni Marlon Hugar, Wilson Baga, Michael Ryan Gabaton, Charlon Braille Opaw, Rogelio Victoriano Nicanor, Romeo Flores Bailoses, samtang si Norberto Manilid Jr., taga-barangay Labangal, taga-barangay Sinawal usab si Rinante Okba og taga-barangay Bula si Rodolfo Roque, nagikan usab sa barangay Tambler si Dominador Sakari Arche Jr., samtang ika-11 nga repatriate si Richard Blase Tolide Jr. Naso tanggikan Mayo ning tuiga na preso sila sa nasod Indonesia tungod sa illegal nga pagpanagat. Nakagawas kuno sila ni adtong Setyembre apan naglisod makauli maong nangayo na og tabang. Oo, kay pagkabalo na ako nga muuli na sila. Di pa sa Manado, nag-ato na ko kay Ma'am Nel. Ma'am, tabangi jud ko ma'am ka kung anak pa pa. Tali uli daw. Actually, ang opisina sa Ombudsman sa iyang obligasyon. Tungod sa nasinati ang kalisod sa gawa sa nasod, dunay saad ang maong mga mananagat.